ଘୋଡ଼ା ତଳେ ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ତ କଳା ଖନି ରଘୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଜଗଦେବ। छाती चिरी क्षीर पे मत बड़ कर मो बो जशोदा बो आ मो बो हाथ में तुम जो भूल कर प्रतिशोध मु तुम पाख नहीं देवी सेरू छाड़े तुम मरुच बड़ तुम सीना संस्कार जान मुझे जानी मु कहीं बड़ पूरा हाथ टे पाप अर्जन कर कहल तुम मु मार तुमको मो बो मार जा बो ते जी जमी मारी ठीक सेमती मारिका रघुता जीवन में बेठी कम केवे किसी करेनी मोनिका दीदी मंत्री पदवी घरे रखम गला विधायिका मंत्री वो जाऊनु आठियालु नहीं बाबा ये कुकुरा उड़ा कामकुरा पड़िला बोली आमे कुकुरु कामुडीबा हो ये कुकुरु नामे रुम आसीबो ओटे काम करे आको अट्टा को देखि पहाड़े पिटी दउते काम कम होई पड़ेले बोल नहीं बाबा माने बाबू बाबू आनी लोक मो ताको आनी ना ताको पाको जीवा मते तो बेसी मारिया लोक नहीं गोटी उडे दाटा मारी क्या नहीं बाबा मते बहुत दे मोर आनो नहीं बाबा आनो मोका नहीं बुझेबी आ पके तो सारे ना पका जीवना और तोरे काम करबो एही टोका होची आम घर भीतर सब सान देखो जो बाघ चाल बिंदी पड़े जाइए तो बढ़िया अनेक कौन हाथ में कौन गोटे चित्र आँखी देचु
ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର କହିବି ହଉ ଯା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜେଇକି ମାରିକି ଆ ଯା ଆରେ ପ୍ରକୃତିରେ ମାରୁଆଟା ଭାଇ ମୁଁ କୋଉ କାନ ମାରିବି ମୋ ବୋଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ମାର ଏଇ କାନ ସେ କାନ ଖୋଲିଯିବ ପୁରା କୋଉ ମାର ବୋଉ ମାରୁ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଚାପଡ଼େ ତ ଶୋଇପାରିବୁନି ଯା ଯାହା ଟିକେ ଶୋଇଯା କ'ଣ କାମ କରିଦେବୁ ବଢିକି ଯା ବୋଉ ମାରୁ ଶୁଣୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କରେ ସଜେଇକି ମାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ତୋର ଆରମ୍ଭ ଠିଆ ଯା ମୁଁ ବୋଉ ଦେଇଦେବ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଖାଇଯା କାଠି ଯା ବୋଉ ମାରୁ ସାହସ କରୁଛୁ କ'ଣ ତୋ ପରେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ନା ବୋଉ ରହିଯା କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କହୁଛି ହଁ ପଳେଇଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୀତି ଶିଖେଇବନି କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟାଏ ଭାବି ଦବୁ ମୁଁ ତାପରେ କହିବି ଗୋଟେ ଭୁଲା ହେଇଗଲା ଅଙ୍କଲ ବୋଉ ବା ବୋଉ ମା সেনা খাইনি গরম সেনা ওরা পেটি ফ্রি সেনা থেকে রাবে ডিম ফ্রি মিশে খাই স্বাগত বেড়ে গরম নিয়ে নিচ্ছে না বিদায় করা বেড়ে উত্তারে কোনা তাকে দিনা वो नौना हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ मेरे बॉल ने थप्पड़ मार दिया बढ़िया लगिला ये माटोर रिसाउंड लाइफ टाइम मोर मन रही प्रभु भाई ओ मारू हम स्टाइल टा सब बढ़िया लगी हां बड़ा फिल्म हीरो बड़े एंट्री कलो मार पूरा बवाल कर दे और जस्ट वेट एंड सी One day I will come back. More भी उड़ा तो बहुत दोस्त एंट्री हो. तू आज मोरे हरी चौनिया न गई लो. ए निया ने तोड़ तो किसी भी खेती हो नहीं. पर हम खेती हो विप्लव रो. ये परिवारटा चली पड़ी मांस হইছো এই ও খালি ময়দান কোথা সেই ময়দানে দোষ হইতো লড়াই হব ও দেখবা কিরে কাহা পরিবার কো চারি বলি সাক্ষাৎ এই নিরস্ত নিরীহ লোকের বড় হাতে অত্যাচার করিবা ছড়া আরে তোমরা কোন জানিছো যা কইবা আসন্তা নির্বাচনে তমকু দবাকু হব खुशी कहलु ना तू तो गोटे मारदे कौन असुविधा क्या कहलु गोटे बाकी रही मुंड एमती चुकाता यही बस मन रखी किए मारी न मारी चल जा पछपटू आक्रमण करती मानसे क्षत्रिय मैंने सामनार आक्रमण करते
डायरेक्ट साथी ଆଉ ତୁ ନିରୀହ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଛପଟୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ବସୁଛୁ ସତରେ ମେଘନାଥ ଜାତିର ଗୁଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇ ওখানে ভাই ভাই দিন ভাই তুমি কি কথা কହୁଛ ମୋ মা ତମ ବାବା ଗୋଟେ ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହିସାବରେ ତ ମୋ ମାମୁଁ ବୋଉ ଭାଇ ଭାଇ ହସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ তো সম্পর্কের সম্বোধন নাই সর্বতরা নাই মানবতা নাই ভাব প্রকটতার কৌশি প্রশ্ন নাই এই সম্পর্কକୁ ছিন্ন କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ଯାହାର ଗୋଟେ ଚାକରରେ ପାଇ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ছিন্ন କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମେଘନାଥ ଘରେ ମନ୍ଦାକିନୀକି ଚାକରାଣୀ ବୋଲି କହିଲୁ ଆଉ ଭଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ରଖାଉ ଆଉ କୌଣସି ଆମ ପରିବାର ମହାରାଣୀ ହେଇଗଲା ପୁରା ସମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସ୍କାର ଦିନ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣ ମନ୍ଦାକିନୀ ମୋ ଘରର ଚାକରାଣୀ ନୁହଁ କି ମହାରାଣୀ ବି ନୁହଁ ମନ୍ଦାକିନୀ ହେଉଛି ମୋ ଘରର ଠାକୁରାଣୀ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ରାଜା ସାହେବ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ସାରିଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ କିରେ ଚାଉଳ ଜନ୍ତୁଟା ତ ସେପଟେ କୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନେଇ ଆସିବୁ ଯା ଆରେ ଯା ବାଜି ଓଲଟିବ ରଘୁ ବାବୁ ଅଦଳ ବଦଳ ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦିଆଯିବ ସରପ୍ରାଇଜ একদম ସରପ୍ରାଇଜ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଟେରା ହେଇଯିବ ମୁଁ ତ 8-10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଜାଣିଲି ମାନେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ବୁଲୁଥିଲା ଚରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜନ୍ତୁଟା ଆମ ଅଗଣାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ Just wait and watch. Okay, just wait. Only 5 minutes. 5 minutes. Sero! Hey, Sero! Hello? Hey, Sharu! अरे नैया भाई संस्कार शिखेनी भाई तोर संस्कार शिखेनी पे मार मुंडिया देखा तो संस्कार कौन रघु भाई ए सीन टा केमिति लागिला रघु पनीर टेस्ट भल अच्छी तो नना स्वागत बेले खुआई देखु छेना आज पिता गला बेले एठी उतारी पिता कला पाठ पढ़ुला कलिकतारे हम प्रेम हो गला शांति निकेतन मासे पूर्व बागर हाईकोर्ट रे कौन भाई कहते ना one day I will come back मोर भी गोटे जबरदस्त एंट्री हो
पूरा ब्रिलियंस था I know it. আজ পর্যন্ত খোঁজ খবর নিল যে কোন কবরে পাত্র ছিল আজকে তোমরা বিপ্লব বিষয়ে খোঁজ খবর নেল জানিল একটা তারি ভৌড়ি আইনে খোঁজিলা বলো তো খোঁজিলা ঠিক সেইদিন ঘরর বহুরু সিধা কুকুর କରିଦେଲୁ ଏ ବିପ୍ଳବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଇଛି ମାନେ ନନା ଆଜିକୁ ଏଇଠି ଖାଇବ ଏଇଠି କାକୁଡି ଭଳିଆ କାଟିକି ଆଜି ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ ବନ୍ଧନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତମେ ମାନେ କେହି ଠିକ କରୁନ ସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ଅପରାଧ ସୀମା ବାହାରକୁ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଘର ବନ୍ଧଲା ଆମ ଘରର ବୋହୁ ତା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ନେବେ ଆଇନ କାନୁନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ আরে রিপোর্ট কে করিব এই বন্ধ না ও চালো আরে ও চালো এই রাজেশ্বর চক্রে